Ok, juego, empezamos con mal pie. Dejemos de arruinarnos mutuamente. A ver, Nuno, tenés... Parece como si supieras lo que estás haciendo. It looks as if you knew what you were doing. Nobody ain't complained yet. But that would be a bad idea anyway. Every idiot here needs a sword, and that is what they get from me. ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer una espada? How long does it take you to make one blade? That depends. I'm as fast as a hurricane with simple swords. Of course, only on condition that the price motivates me. A freak like Whistler usually has to wait longer for his toy than other people. Why? Doesn't he pay enough? No, on the contrary. He gave me 150 off for his last sword. The guy is into ornaments and girly stuff like that, and of course that's not cheap. Hey, you ain't curious at all, are you, pal? Para nada. ¿Y qué tal va el negocio, herrero? Well, Smith, how's business? Why would you want to know? I may have an order for you. Oh, really? And what? I'll think about it. Come back when you really need something, and don't get on my nerves. Y también me gustaría intentar trabajar aquí. I'd like to try working here as well. Ah, but don't you think that you can make great blades? What do I have to do? Okay, take the steel and hold it into the fire. Then you have to lay the red-hot steel across the anvil. When you're finished, you put the hot blade into the water bucket over there to temper it. The cooled blade finally has to be sharpened on the grindstone. I see. However, you'll need some things for that. I could sell them to you. A ver qué tenés. I'd like to buy some blacksmith equipment. ¿Qué es esto? Acero en bruto, acero brillante, hoja brillante. Todo esto es muy caro. Está que te parió, guerrero. No, no. No tengo. Soy muy pobre. Tengo que hacer más changas. A ver acá. ¿Qué pasa acá? ¿Hubo un asesinato o algo? Ah, no, es una fogata. Ok. Volvamos. Fue eso. Uf. Así que para la herrería tengo que comprar materiales muy específicos. ¿Qué? Hey, you! If you want to get rid of your protection money, you've picked the wrong day. Yeah? Why's that? 'Cause I'm not here. ¿Y dónde estás? Oh? Where are you then? I'm actually at the castle, sitting by the big campfire, drinking a mug of beer. Ajá, entiendo. I see. ¿Y por qué no te limitas a recaudar más dinero a cambio de protección? Why don't you just collect some more protection money? Nick did his rounds before he disappeared. There's not much left to collect now. Ok. Así que desapareció uno de estos inútiles. ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Con quién mierda tengo que hablar? Ahí viene otra vez este pelotudo. No, aléjate de mí. No me buguees en ninguna puerta. Tengo que estar atento a muchas cosas encima. Ay, me sigue por todos lados. Habla de Snaf, dale, antes de que este pelotudo me hable de nuevo. ¿Qué tal? How's things? Not bad. If you can cook well, you have many friends here. Would you like some of my rice stew? Thanks. You could do me a favor. Ok. ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? You must be used to good food. I have a new recipe. Meat bug ragu a la snaff with rice and mushrooms. You can have as much as you want, but I still need 3 meat bugs and some hell mushrooms. 5 should be enough. Tiene buena pinta. Sounds good.
Then go and see you get me the things. The last one I sent just hasn't come back. Must have deserted to the new camp. ¿Quién era el tipo que mandaste? Who was the guy you sent before me? His name was Neck. Ah, el que He was desapareció. pretty discontented here. I think he's in the new camp now. I sent him to collect mushrooms, but he didn't come back. ¿Dónde puedo encontrar las setas del infierno? Where can I find hell mushrooms? If you leave through the south gate, that's the collapsed tower. You'll see a plane directly in front of you. There's mushrooms growing there. ¿Y dónde puedo encontrar sabandijas de carne? Where can I find meat bugs? Everywhere where there's garbage laying around. You should be able to find some at the deserted huts near the castle wall. Don't get confused by their ugly looks. Once cooked, they are tasty. Creo que tengo carne, un par de esas sabandijas. Las maté al principio, así que supongo que le saqué la carne. A ver. Torus, creo que vos sos el que el otro quiere que hable. A ver, Diego, me dijo que hablé con vos. No parece que dejes entrar a todo el mundo en el castillo. You don't look as though you'd just let anyone get into the castle. Only Gomez's men are allowed in the castle. Si te doy algo de mineral, ¿me dejarías entrar en el castillo? If I gave you a certain amount of ore, would you let me in the castle? For a certain amount. How much? Well, it'd have to take a while to count the ore. Long enough to make sure me and my boys are busy counting while you slip by. So tell me, how much? 1,000 nuggets should be Ah, enough. bueno. 1,000 nuggets? Well, you could join up with Gomez. That'd get you in the castle for free. Quiero trabajar para Gómez. I want to work for Gomez. Oh, yeah? And what makes you think Gomez will be interested in having you work for him? Diego dice que tú decides en quién se interesa Gómez. Diego says you decide who Gomez is interested in. Huh? If Diego thinks you're okay, why doesn't he take care of you? Look, let me explain. Diego's gonna test you. If he thinks you're good enough, I'll let you into the castle to see Gomez. Whatever happens after that is up to you, okay? I'll talk to Diego. Sí, Diego. ¿Y por qué no me pones a prueba? Why don't you give me the test? It ain't that easy, kid. Any newcomer who wants to get anywhere needs a patron. That patron has to be one of Gomez's people. He'll test you. And if you fail, you're his responsibility. That's the law around here. Debe haber algo que quieras que haga. There must be something you want done. No. The things we guards deal with are a bit above you, kid. You just stick to the tasks your patron sets for you. Soy muy capaz de hacer lo que me pidas. I'm quite capable of doing anything you tell me to. Oh, so you're intent on failing, eh? There is one thing that only someone who's not with Gomez can see to. But I'm warning you, you blow this and you'll be in mighty big trouble. ¿Sabes qué es, escupilo? Estoy listo. I'm ready for your task. What I'm about to tell you is between you and me, and nobody else must ever hear about it. Bla Understand? bla bla. Sure. We have a problem with a guy from the new camp. His name's Mordrag. He's been stealing from the ore barons. Sí, creo que me lo encontré por ahí. Of course, that applies to a lot of the rogues in the new camp. But this guy has the nerve to come to our camp and sell our stolen goods to our boys. Qué He's desgraciado. gone too far. But he knows I can't do anything about it. Why? Because he's under the protection of the mages. ¿Y por qué protegen los magos ese tal Mordrak? Why do the mages protect that Mordrag? Because they use him as a gopher. Our local mages are in contact with the mages over in the new camp. They often send gophers back and forth. They're likely to become very unpleasant if I throw one of their gophers out of the camp or have him killed. What about me? What do you think the mages will do to me? You're new here. You'll be okay. But I'm responsible for what my boys do.
That's why it's vital that you keep your mouth shut. Tus muchachos son basura. ¿Y quieres que mate a ese tipo? Do you want me to kill the guy? I want you to make sure I never see his face around here again. I don't care how you do it. Me parece que tu problema son los magos. Sounds to me like the mages are your problem. Yeah, but they're a problem that's hard to solve. A few years back, one of the shadows tried to stab the High Magician of the Circle of Fire while he was sleeping. They found him later in the Outer Ring. In fact, he was scattered all over the Outer Ring. Diablos. Bueno, me encargaré de ello. I'll take care of it. Tengo las 1000 pepitas. ¿Qué voy a tener las 1000 pepitas? ¿Estás loco? Ven. Diego. He hablado con Torus. And what did he say? Looks like I have myself a new job. First, there are a few things you should know. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer para que me acepten en el campamento viejo? What do I have to know to be If you accepted in want the to old join the camp? camp, you'll have to earn ¿Qué some pasa con el brownie diálogo? points. There are a few influential people in the Outer Ring. Most of them are shadows. If you manage to impress them, it'll earn you a few brownie points. Then you'll have to stand the test of faith. Besides, there are a lot of skills every new arrival has to learn. The more you learn, the more valuable you'll be for us. ¿Qué es la prueba de fe? What's the test of You have faith? to go to ¿Qué the old pasa con el mine. diálogo? ¿Por qué There se you'll meet a esquipea guy solo? called Ian. He'll give you a list. This list is important. Te juro, It está contains all the bugueado items hasta the los guys in huevos. the mine need from us. They'll get the stuff with the next convoy. Yes, there is a problem. The new camp must not get that list. Like I said, the list is important. If you do it right, you'll get much further. ¿Y quién puede enseñarme? Who can teach me? Start with Fingers. He's the most skillful among us. If you keep your eyes peeled, you'll find other people who can teach you. His hut's kind of hidden. It's next to the castle wall. Just start out here and go towards the arena. When you're at the castle gate, go down to the left and you'll be heading for the arena. ¿Qué hay de mi estima dentro del campamento? What about my esteem I've within the talked camp? to a few people. Scatty has told me he's anxious to see how you come off against Kurgo. And he's anxious to see if you'll challenge Karim. Whistler told me the story about Fisk. Well, if I was you, I would have taken the ore and cleared off. But anyway, he thinks a great deal of you. I really need to talk to Dexter. He's using you for his own business. But there aren't any rules for the test. If you manage that, you'll be making a big step. The business with Mordrag is really quite a job. He's not bad as a warrior. You should exercise if you really want to defeat him. Get on with it. There are still many things to do if you want to get anywhere here in the camp. Tus misiones son una porquería. ¿Y dónde está la gente importante? Where do I Well, find the you're important looking people? at one of them. Then there's Thoris. You already know him. As for the others, you'll have to find that out by yourself. If you don't manage to do that, you don't belong here anyway. ¿Sabes Just go qué? through the outer ring and talk to people. Me voy a ir a otro Then you'll find campamento. out who's Ya important. me estoy cansando de vos. ¿Dónde puedo encontrar la vieja mina? Where can I Go find to the Graham. old mine? He's a cartographer. Tell him that I sent you and that you need a map. It'll show you the way to the mine. He lives to the left of the north gate. Contame más de la barrera. Tell me more about the There barrier. isn't much to tell. It's impenetrable. The last one who tried that reached the other side a dead man. This damn barrier lets you in, but you'll never get out of here. You're already in a rush to get out of here, but you've only just arrived. ¿Y qué hay de los otros dos campamentos? What The about the two two other other camps camps? split up to pursue their crazy escape plans.
There's the new camp in the west of the colony, where the mages think they can just detonate the barrier as soon as they've scraped enough ore together. And then there's the sect loonies in the east. Their camp is in the middle of the swamp, and they're praying to their idol to set them free. He hasn't responded so far. If I were you, I wouldn't waste my time on those madcaps. Y si la lista es tan importante, ¿por qué me la iba a dar Ian? If the list is so Because you're important, going why to should tell him Ian give it Diego to sent me? you. ¿Me puedes enseñar algo? Can you teach me something? Yes, I can teach you to improve your dexterity or your strength. ¿Cuánto me vas a cobrar? No me cobra nada. Pero tengo que darle puntos de habilidad. Come back soon. There are many things you need to learn. Indudablemente. No. Como eso es todo lo que necesito de vos. ¡Ay, no! Is it possible we're walking in circles? I mean, I don't know where you want to go. Si querés no me sigas. Y terminamos con esto. Grim, ¿viste? ¿Y qué tengo que hacer si quiero que me admitan en este campamento? What do I have to do if I want to get admitted to this camp? Well, first of all, you have to become a shadow. Therefore, you have to find somebody who supports you, somebody who explains everything to you and takes responsibility for you. If I was you, I'd try to keep close to Diego. I did it like that. He's quite all right. He'll make you take the test of faith. That's different from everybody. Then there'll be some other smaller tasks from other shadows. If you manage them, you'll be with us. ¿Cuál fue tu prueba de fe? What was your test of faith? I can't tell you, man. You have to be silent about things like that here. ¿Y cuánto has avanzado con tus pruebas? And how far have you got with your tests? I've already talked to Dexter and Sly and Fingers. They are some of the most influential shadows here in the camp. ¿Cómo es la vida aquí? What's life like here? Easy going. As long as you pay your share of protection money to Me the guards. niego. Soy nuevo. I am new here. Just arrived, have you? I'm Grim. I haven't been here for long either. I was thrown in with the load before you. ¿Sos otro aspirante a héroe? Bueno, nos vemos. A ver, me dijo había un cartógrafo por acá. ¿Cómo mierda se llamaba? Me dijo que estaba del lado izquierdo. ¡Ah! This is real fun. Thanks for taking me with you. We could do that more often. There's loads of more time left today. Maldito seas. ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está? ¿Ah? Este no es. New here, are you? I don't know your face. I'm Sly. I have a job on offer for a newcomer. ¿Tienes trabajo para mí? ¿En qué consiste? You have a job for me? What is it? One of our guards has disappeared. He's called Nick. He might have gone over to the new camp. You're new here, and you'll get around quite a lot, so keep your eyes peeled. If you find him, I'll speak up for you in the camp. Veré si puedo encontrarlo. I'll see if I can find him. If you meet Fletcher, ask him about Nick. He's taken over his district since Nick disappeared. Creo que ya hablé Where con will él. I find him? His district is the district of the arena. Está medio loquito ese flecha. ¿Dónde mierda está el cartógrafo? Cartógrafo. Graham se llamaba. ¿Dónde está Graham? Me dijo que estaba del lado izquierdo. Me mintieron o me dieron dirección. ¡Oh! I've gotten used to you already. We'll have much fun together. I'm sure of that, aren't you? Where do you sleep anyway? You can come to my place, no problem. Maldito seas. ¿Cuántas líneas de diálogo tenés, pibe? A ver si puedo saltar esto. ¿Qué carajo está? Por acá está el hijo de puta ese otra vez. Lo tengo que evitar a toda costa. Lo tengo que evitar.
Vamos. Y a vos también te tengo que invitar. ¡Ay! Why'd they put you in here anyway? Do you like animals as well? They're not into that one bit. That's why they locked me in here. ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar con vos? ¿Dónde está el pelotudo ese, cartógrafo? Sí, bueno, no, obviamente, juego del año 2000, 2001, no había marcadores acá como para decir, che, sí, tenés que ir por acá. Todo a ojo. Acá está Graham. Hola. Hi, I'm I'm new Graham. here. I draw maps. I haven't seen you here before. What do you want? Me manda Diego, dice que me des un mapa de la vieja mina. Diego sent me. No He problem. asked you to give For me a you, map with a only route to the 20 old ore. mine. 20 pepitas. Espera, Diego dijo que me dieras el mapa, no que me lo vendieras. Hold But on. I'm Diego said you not should give me the interested. map, not that Have you you should sell any it to me. idea how difficult it is to make a map like this? 20 is my special price for friends of Diego. Usually I take 50. Dame el mapa o te lo quito. Give me the map or I'll take Hey, it. be cool, man. I don't want trouble. Here, take the map and leave me alone. Ah, Some people who constantly try to beat me up. Horrible guys from the new camp. Real cutthroats. And next time I'll tell them that they'll have you to deal with in the future. And they'll be dead scared. mierda. Ok, ya conseguí el mapa. Diego, ¿ahora qué? ¿Vas a decirme algo? Nah. Take care. ¡Oh! Those bastards from the new camp will be amazed when they get to know that I have a protector. They'll piss themselves. That'll be fun. Normally they'll finish people off quickly, but now they'll think twice. Seguime acá afuera. Vamos a ir contra algunos bichos peligrosos. A ver si te puedo sacar de encima de esa manera. Creo que había unos lagartos gigantes por acá. Vení, vení. Es totalmente seguro. Creo que estaban por acá. Vamos. ¿Estás conmigo? You know what? I'll do you a favor. I'll put in a good word for you, then perhaps you'll be admitted to the camp. Then we can meet every day. Sí, lo que vos digas. Vamos, vamos. Sigamos adelante. Sigamos, sigamos. Vamos a aventurarnos. Vamos a buscar nuevas aventuras. Sí, señor. ¿Dónde hay bichos peligrosos? Necesito cualquier cosa que sea muy peligrosa y nos pueda matar de una. Pero yo voy a salir corriendo y lo voy a dejar a este ahí en medio del combate. A ver, ese de ahí, capaz. Por si esto sale mal, vamos a guardar. Vamos a guardar. Bicho, vení. ¡Ja! ¡Eso es un hijo de puta! Bueno, entonces voy yo. Oh. Uf. No tengo el equipo indicado. No vemos después qué hijo de puta que es. Maldito cobarde. Me dejó todo sangrante encima. Todavía estoy sangrando. No, hay una cuevita acá. Oh, no. Estoy sangrando por todas partes. Hola. You better not stay here. The orc land starts behind that barricade. ¿Lo qué? Is it dangerous? Estoy sangrando, hombre. Let me put it like this. You may as well give me all your ore before you go out there and let the orcs rip you to ribbons. Bueno, creo que lo mejor será que me dé la vuelta. I think it might be best if I just turn back. Pity. I'd have loved to take care of your ore. Uy, todavía estoy sangrando, no. Oh.
A ver. Vamos a ver si todavía tengo algo para curarme. Arándanos. Arándanos. Y uno más. Excelente. Vamos a... Puede ser que por cada pelea que hago tengo que hacer esto. Vamos a batirnos en duelo, malditas ratas topo estúpidas. Vengan por mí, vengan, vengan, vengan. Una sola. No, las dos no. Una. Son ratas topo, ¿no? Uy, no, son ratas topo crecidas ya. Maldito seas. ¿Qué carajo haces acá? No, es que me saco la experiencia, el solete. Si hay un número limitado de enemigos, no me conviene que estos me lo saquen. Oh, hay un montón ahí. Bueno, vamos a probar el otro lado. Quizás debería aprender las habilidades esas de estripar a los animales. Podría vender las cosas que agarro para tener un poco más de... ¿Qué es un campamento, Vamos a ver. Ya me había cansado de tanta cháchara ahí en el puto lugar este. Quiero un poco de acción. Por lo menos quería ver morir al pendejo insoportable ese, pero no me pude dar el gusto. ¿Es esto una torre? A ver, ¿qué hay en la torre? Ahorita. ¿Qué? Acércate ahí. Ok. Avanzamos cobardemente. Ahorita. Dale, no podés abrir nada, flaco. Me estás jodiendo. Qué desastre. ¿Cómo hago para subir ahí? A ver. ¡Ey! Genial. Qué estupidez. ¿Qué vamos a hacer? Parkour. ¿Qué carajo querés, juego? Seguramente hay cosas ahí arriba. Y las quiero. Maldito seas. Quizás si voy por este lado sería más fácil. A ver. ¡No! ¿Cómo mierda hago para subirme ahí? Es otra vez la misma historia. Controles de esto. Me están haciendo sufrir. Vamos a subir. Subir. Pero subite ahí, tipito, subite ahí. Ay, Dios. ¡Otra vez, no! ¿Sabes qué? Al carajo con la torre. ¿Qué carajo es eso, Velociraptor? No. Claramente no tengo el nivel adecuado para enfrentarme a esas cosas. Así que los vamos a evitar. Los vamos a evitar a toda costa. Sigamos con nuestros pollos gigantes. No la estoy pasando nada bien, carajo. Vale, vale, vale. Mierda. ¿Quieren un juego desafiante? Acá lo tienen. Claro, ¿qué carajo son esas cosas? ¿Qué son esos renacuajos? No pueden ser más fuertes. Son gremlins. Vení, gremlin de mierda. Si no te puedo matar a vos, debería rage quitear ahora mismo.
Dios, con la cara que queda. ¡Ah! Es increíble esto, no puedo matar a nada, no puedo matar a nadie. Pues ¿sabes qué? Me voy a meter en tu casita, voy a ver qué mierda tenés ahí. ¡Carajo! ¡Vos ayúdame! ¡Sí! ¡Disparale con el arco, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Matalos! ¡Sí! Bien hecho. Yo me encajo. Quiero matar a estas mierdas. No me lo vas a impedir. ¡Ta madre! ¡No interrumpas! Quiero matar a esto. Necesito la carne de esa bandija. ¡Ay! No le puedo dar con esta mierda de espada. No puede ser. No puede ser. Dame tu espada rumbosa y lo que sea que tengas encima. A ver. Dame el vino. Dame la porra. Dame la sopa. Y dame esto. Y ahora vamos a hablar con vos. Ay, no te molesta si te saco todo esto, ¿no? ¿Vendés arcos? ¿O regalás arcos? No, me parece que se va a enojar. Cabalón. Ah, me hablaron de vos. Hablemos. ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing out here? I'm a hunter. Above all, I hunt scavengers. ¿Dónde puedo conseguir un arco? Where will I get a bow? Here, I sell the best bows in the old camp. Espero que también tenga los mejores precios. Muéstrame. Show me your goods. A ver... ¿Qué es esto? Ganzúa, valor 10. Yo creo que voy a necesitar una ganzúa. Al menos una. A ver, esto cuánto vale. 40, 80... Probablemente no tengo ni cerca lo suficiente. A ver, te voy a vender esto que te acabo de robar. Una antorcha. Una antorcha prendida. Un vaso. Una placa. Bonificación de vida 15. Bonificación... No, esto me parece que lo quiero tener. De hecho. ¿Tengo armas repetidas o algo? Espada rumbosa la misma que tengo acá. Toma. Toma. Y dame... ¿Qué dice ahí? ¿16 o 18? Creo que es 16, ¿no? Bueno, dale. Hagámoslo. ¿Puedes enseñarme algo acerca de la casa? Can you teach me something about hunting? That depends. What do you want to know? Lo que sea, soy totalmente inútil. No sé, dame sigilo. I want to learn how to sneak around. Good idea. That's most important if you want to enter hunts to get at somebody from behind. If you bend your knees when walking, you can see the floor better, and you have better control over your body as well. But everybody will notice you in this posture, so make sure nobody sees you when you sneak around. Keep in mind what I told you, and above all, never get caught. Ok. Gracias. A ver qué botón. Ups. Tenés una rata topo ahí. Ah, mira, ahora puedo ir así, anda. Ahora voy a poder ir por las noches en el campamento viejo y robarle todos esos malditos. Hijo de la gran... A ver, Cavalor, ¿podrías mirar para otro lado? Porque quiero robarte ese cofre que tenés ahí. Mierda. Vamos a guardar acá. No me ayudes, Cavalor, yo lo tengo este. Vení. Vamos a pelear. Wow. Carajo, que eso estuvo cerca. Ok. No, este no es el botón. Sigo confundiendo. ¿Qué más hay acá?
¿Está abierto? Ah, estoy sangrando mucho. ¿Abrirá? No la puedo abrir. Necesito una ganzúa o algo así. ¿Tienes una fogata o algo por acá? Necesito cocinar. De hecho, me voy a desequipar el arma que estoy usando ahora, porque no les puedo dar a estas mierdas con esto. Ahí está, desequipala. A las piñas, vamos. Dale, con Kung Fu. ¡No le puedo dar! Jaja. Dale, dale. Es increíble, no tenés alcance ni con... Ahí estamos. A ver. No, no la agarraste. Ahora sí, creo que ya tengo todas las que necesitaba el tipo ese. Necesitamos una fogata. Ah, no, agarré un par de sopas de este tipo. Bonificación, dame. Uff. Sí, señor. Bueno, ¿y ahora qué? Me voy. Uy, no. No tengo suficiente vida para lidiar con ese. Ni siquiera tengo la arma equipada, de hecho. Acá tenés. Vamos a guardarlo. Otra vez. Vení. Hola. Acá me tenés. Uy, no, no puedo sacar. Uff. No. Ah. Dios mío. Terrible esto. No puede ser, viejo. Son pollos. Son los enemigos más débiles, se supone, del juego. Y me dejan... Mirá, estoy pintando todo este lugar, este prado. Dame arándano, dame algo. Terrible. Ay. Supongo que tampoco hay viaje rápido ni nada de eso, ¿no? Porque estoy pidiendo yo también comodidad en el Gothic. Qué locura. Cabalor. No te dé vuelta. Primero. ¿Cuántas veces guardé ya? Vamos a ir. ¡Mierda! ¿Te puedo usar la cama? No te enojes. Realmente estoy sangrando mucho. Necesito dormir. Ya estoy bien. Y ahora prosigamos con nuestro plan. Abrí. Me quedo con todo. ¡Cerralo! What do you intend to do? Nada, me voy. Abre esta llave que abre. Capaz que abre portón secreto este de acá. A ver. Sí, señor. Tenía un refugio secreto acá, balón. Un arco corto. Y unas flechas. Y unas cuantas flechas. Quizás ahora nuestra vida sea más fácil. Voy a usar el arco. No me quiero acercar más a ninguno. Un pergamino, una cerveza. Estamos haciendo progreso, no lo puedo creer. Ah, piel de bestia de sombra. Eso vale bastante. Y otra ganzúa. Ok. Ya puedo cerrar eso. Vale. Ok, otra antorcha. Para esta no será con ganzúa, ¿no? Voy a borrar porque no me sé la combinación. Ya rompí unas cuantas ganzúas antes. Sí. ¡Oh! Entonces es... Ok. Vamos a... Es izquierda, derecha, derecha.
Dale. Suga, hacha, espada. Ah, esta es una espada de molestado. Mira todo lo que tenemos acá. Dame todo. Ay, dame. No me digas que te voy a agarrar uno a uno. No. Qué incómodo juego. Dejate de joder. Dame la opción de agarrar todo de una. O capaz está la opción, ¿no? No, tengo que agarrar todo de una. Qué increíble. No, cerralo. Ok, ya no estamos tan pobres. De hecho, empiezo a tener buenas sensaciones. Sí, señor. Nuestras probabilidades de salir con vida están creciendo de a poquito. Abre ese arco. ¿A dónde mierda está? Ponete el arco. ¿Cómo se usa el arco? Antes que nada, no, tengo que usarlo sí o sí con el 2. La concha de tu madre. Dame cualquier arma que no sea esa porquería que estaba usando. A ver si tiene mejor alcance. Y voy a testearla contra ese bicho de mierda que está ahí. Vamos a pelear. Solo puede quedar uno. Che, me sacas mucho.